Putang ina Sige, yan. Tang ina. Dok, sige po. marami ka naging Put in the box, Nak. So, asa na ba yung lalagyan niyan? Kasi, Renz, saan ka ba naka-party, Renz? take care your ano eh. sige, mamaya. Oo. Meron ako resume eh. Kanino ka ba naka-party, Renz? Kasama ko sila Mark. O, ilang kayo dyan? Hello? Ilang kayo dyan? Wait lang guys may in-apply ako kasi ko na work eh. Diyan muna kayo. Bahala kayo. Sige. Bahala ka. Tangina mo, magsulo ka. Kawawa. Start na. Wala ka dyan. Tama na. Mag-start na. Ilagad tayo guys. Start Ready recording. Mga mag-MMA, record na. Mga Go. mag-record. L. CD nyo Pasok na L guys. Dito na RG. Tara. Eh, walang nag-drop na SU sa inyo, ha? Tanginang yan. L po L po. Ako, wala nag-drop. Tarantado. Okay, pasok pa yun boy. L. Sinong upal Bakar. Si Creed. Tali mo nga yung green. Bago, ginagawa nyo. 8, 7, Just drop. 6, galaw, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na boy. Up 2, up 3, up 4, up 5. Uy, tulak nyo kaya. Ba't pag MP ayaw nyo tulak doy? Hindi naka-ready yan Tang ina. Reset. R tayo boy, ready. Tapak R. Tali mo nga yung creed. Sali mo nga yung creed muna. Tapak R boy, dali. 3, 2, 1, tara pasok. Kailangan nyo MP Phoenix Sige, tatakbo yan. Rapers papasok, ready. 8, 7, 6, 5, 4, galaw, 3, 2, 1, up 2, up 3, up 4, up 5, palagdoy. Ano? Tayo? Reset tayo. Wait, tuloy tayo papasok. Aakitin tayo pag pumasok tayo. Okay na ba party nyo? Parang pagod kayo doy Tapak R. Pasok R. Hindi natin kaya sa bayan Nangangapa pa. Warm up muna. Pasok R. Doy, pasok R. Dali, papasok na Rapers 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up 2, up 3, up. Tagdoy! Bulihan nyo, papunta na kayo. Palagan nyo. Isa pa, ready 1. Up 2. Up 3. Matalon. Reset. Tapak L. Tapak L. Gagi. 3, 2, 1, trapasok. 8. Ready, Phoenix naman. Image na. Ayun na Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up 2, up 3, up. Linis na doy. Linis. Huwag nyo ubusin pa kayo nyan. Dahil na likod. Pasuyo, pasuyo. Wala bang marunong try. Dyan. Pwede champi. Pasok L boy. Likod po. Pasok L. Sabihin, sino binibigay mo, Kal? L po. Dali, Reapers boy. Pasok L. Reapers papasok. Pasok L. Pasok L, doy. Dali, magsasapakan sa R. MH tayo. MH. 3, 2, 1. Baba tayo
Okay, baba boy, par yan, par. Magsusuntukan na. Ayun o, suntukan na. Lower R lang muna sa 3 lang muna boy. Nalimas agad eh. Lower R boy, hindi dyan, lower mid dyan. Lower R lang, wait lang. Next wave pa Phoenix, wait lang. Wait. Wag. Pagkakit natin, patay na Phoenix. Patay natin Reapers. Wait. Reapers tayo boy, MH. MH na. 3, 2, 1, tara pail. Pail boy, pail. Ako sunog kay MH. Party ko ah. Party ko. Ilang. Go. Go nyo na. Suntukan na yan doy. Okay. Pagalingan mag-reclick. Okay. Tanga na, mamata nga yan. Hindi na una. Mga Laban nyo, bobo. likod yung Reapers, kasabay natin. Ay, Chaos. Okay, laban nyo, reset tayo. GG, sorry. Sa mid pala yun. Wala palang SP. Kal, Mid tayo dalawa boy, kal. pasok mid. Ha? Pasok. Wala akong SP. Dali, papasokin tayo dito ah. Ready kayo. Okay, pasok mo. Mid Dali, daw, mid mid daw, boy, mid. MH, papunta dito kayo. MH, 3, 2, 1, galaw tayo boy. Hagdan tayo kanan. Hagdan kanan doy, dali. Hagdan kanan lang ah. Hagdan kanan boy, wait lang. Tignan natin kung saan manggagaling ang kalaban. O, macro tayo guys. O, macro. Dyna boy, pasuyo nga Dyna sa iskinita. Pabiyain na oh. Ready, 1, up. Tara, tulak. Macro. Wait lang. Macro, tara, mid. Go. Away sa mid boy. Pael yan. Pail daw. Grass. Ano? Ito. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 7, up. Tulak doy. Ay ko. Okay, sila. Nalulun. First palikod. Okay, laban niya doy. Reset tayo. Tapak ng R nga. Tapak R. Dahil na ba yun? Dahil na ata yun. 3, 2, 1, terpasok. Putang ina, walang CD. Pasok R. Wait lang, Dahil kabel, doy. nandiyan lang ako. Okay na, MH. 3, 2, 1, tara go. Mid pa yan boy. Tingnan ng Phoenix doon, papasok pa Reapers. Gagi na kay Tito Chas, ayan. Hindi, nag-drop ako. Wait lang boy, wait lang. Papasokin muna natin Reapers. Ay puta, kita tayo boy. 3, 2, 1, tara go na. Wag. Balik. Hagdan tayo boy. Dali, papunta dito yung Reapers. Doon muna tayo sa tawid muna boy. Uy, kabila. Patawid na yung Chaos eh. Dito boy, wag dyan dito. Dali, hintayin natin tumulak yung Chaos. Paar. Di puta dyan. Magagaling, Gip. Wait lang. Oh, ready? 3, 2, 1. Tara go, tulak. Dali, sakto yan. Go na. Mga tanga ba kayo? Par, ang tulak boy. Nandito na kami sa portal. Par. Macro, ready, macro. Chaos naman. 3, 2, 1, tara go. Chaos, mahaba to doy. Wala. Ito, hagdan. Slide boy. Okay, laban niya. Mahaba yan boy. Mahaba yan. Laban niya. Laban niyo pa. Okay, laban pa boy. Reset tayo. Tangina, sakto pasok ng Dyna doon. Saan yun? Sa Borat? Tapak ng boy? R. Kasali yung Phoenix oh. Tapak R. Kasali tayo dyan. Magaan yung Chaos dyan eh. Tapak R. 3, 2, 1, pasok. MH kayo 8, 7, 6, 5, 4, galaw na. 3, 2, 1, up 2, up 3, up 4, up 5. Sige, limas. Galaw nyo, galaw. Sa gitna boy May feeling invulnerable sa gitna. Baka hitable na kayo. Okay na? Reset na boy. Bitaw na. L tayo, cross map. L. 3, 2, 1, pasok. Ingat tayo boy. L po. L muna boy, pasok L. Dali, tatakbo pa mid yung Chaos. MH na. Pabil. L po, double time. Okay na, yung party ko ngayon lang pumasok doy. Wait lang. 3, 2, 1, go mid. Papunta na mid yung Chaos. Ayun na, sinapak na yung mid I'll drop. Mid yan boy
Midyan boy, midyan. Ay na yan, ah. Saan yan? Skinita ba yan? Dahil na lang yan boy, yung nasa hagdan. Dito kayo sa skating, sa pakanan, papulis ba? Okay, papulis. Ito, kabila oh. Hagdan, ready ah. Dahil na boy ah. Okay, macro. Saan to? Mag-unli chaos. Hagdan tayo boy, akit tayo hagdan kanan. Kanan hagdan boy. Bitawan nyo, dali, tutulak yung chaos. Pwestuhan nyo. Ayun natin, tutulak yan, ready ah. Ayun na. Ready doy. Dito nga, dulo nga kayo boy para makatira yung arko. Yung pepesto sa arko. Dulo kayo ah. Hintayin nyo po mo. Oh, tara, MH, clashing boy. Speed clashing, ha, mid. Bunyo, clashing. Clashing doy, putong ina mo, Borachi oh. Ito. Ina mo, Borachi. Wala naman itong na... Ligod pa boy oh. Ligod pa, tara baba, nakatalikod oh. Laban nyo nga boy, mid. Bulagang puta. Wala na papasok doy. Wala papasok. Tangina, may nakabukod sa chaos. May nagro-roaming. Bulog yung na... boy, boy. Tapang nga L boy. Tangina. L. Pasok. Putang ina mo, naglalog ako. Okay, pasok ka L. Loko na, taras pa. L po. May kalaban ba dyan? Labanan nyo. Okay, laban nyo na boy. May counting pa eh. Okay, laban nyo. Ready kayo sa... Pag nakita nyo ulo ng chaos, tulak nyo boy ha. Mahaba yan. Image na. 3, 2, 1, tarago. Pagras. Yeah. Pagras boy. And Phoenix oh. Kanan pamid boy, pamid. Maganda running nyo. Go, diretso nyo. Ay putang ina, bumuka. Tangina yung ganda ng running nyo. Bumuka. Okay, laban nyo ha. Baka sana boy oh. Sagasa sana yun oh. Okay, likod nyo pa. Reapers ready boy. O, reset na. Bitawan nyo na boy. Mid tayo, mid. Abot pa tayo dyan. Magka-clash pa sila dyan sa grass. Mid tayo. Pasok. Pasok po, mid po. Isa palang patay dito. Papatay pala. Image na boy. 3, 2, 1. Tara, pail. Putang ino mo. Ano ginagawa ng kalaban natin? Pero wala akong SU. Wait boy. Nalimas na. Wag. Nasa labas yung dalawa. Limas na yan eh. Limas na ba yun? Wala. Manipis na yun boy. Tayo na, wala Wait sa lang, tayo. boy. Nasa labas na sila. Wait lang. Nasa labas na yung dalawa. Macro Dahil nga boy. lang, taas Bro, baka magpamid yung chaos. Para tayo. Dito tayo. Ito. Burachi muna boy oh. Baby Wait nakabihin ko. na. Burachi muna. Sige, Burachi lang ha. Macro lang ha. Walang sisilip ha. Walang sisilip skating boy. Nasa skating na chaos. Macro, MH. Ito. Kainin muna ta. R tayo boy. Phoenix tayo. Kain tayo sa R. Sakto yan ay. Tabon na yan ha. Go na. Phoenix lang yan. PSG lang yan boy. PSG lang yan oy. Sagasaan nyo na doy. Okay. Pasok R pa tayo nga boy. Wait lang. Pag nakita nyo ulo ng chaos, tulak ba ya? Manipis yun. Pasok R. Recover sila sa mid. MH nga boy. 3, 2, 1, tara go. Kanan hagdan boy. Pedes. Patulak na chaos dito. Wait lang dito sa baba lang boy. Huwag nyo silipin ha. Hintayin natin mag-clashing. Ayun na, putang nakita tayo. Scatter. Ready boy, ready. Sakto yan. Moving na chaos. Reapers. Galing R. Pitik mo. Wait lang. Pwesto lang. Uy. Tangina wala. O tara, tulak R. Hindi, bumitaw si Champion. Nakalikod o. Kasi, pakulban pa lang ako. Sagad dyan na. Mayroon sa likod ha. May 150 sa likod boy. Sagad nyo muna. 3 to ang balik. Balik. Ito. Oh, sagad na. cancel yan. Sagad nyo R. Pasok R pa tayo boy. Par. SU kita. Uy, pitik! Putangin ng MS yan! Pasok R. Hindi inaabot. Pasok R boy. Pasok R. Dali. Burachi ito ha. 8, 7, Chamboy cancel, ah. 5, 4, 3, 2. Wait lang. Huwag nyo dikitan boy. Ay putong ino mo. Chaos boy likod. Ano? Nakita ko nag-RG sila sa mid eh. Ang galing naman ni Corp Kumayos. Laban nyo. Naku, puti yung dahil na yung nasa pack. Laban nyo pa boy.
Tapak tayo ng LL tayo, boy. LL. Para mag-medium Phoenix. Pasok. Pasok L, boy. Pasok L. Mag-medium iba dyan. Yan yung papasokan ng ano. Ay, pa ba naman kasi pitik pagkalahati? Inaantay pa maubo. Gemage nga, boy. 3, 2, 1. Tara, go. Galaw. Grass lang, ha. Sige. Pinitik Hintayin natin na, mag-grass. di ka lang tinamaan. Tapos pa-cooldown pa lang ako noon. Ready, ha. Wait. Go na. Ikaw daw, Eva, ah. Sa ano, doy. Sige, go nyo na. Habang nakatalikod. Nabi si Chamboy. Sagad nyo na, doy. Sagad nyo na. Puta, ito palang chaos, boy. Likod, ha. Galing R. Okay, laban nyo, boy. Laban nyo. Nag-fail yung Reapers bigla. Okay, laban nyo. Reset tayo. Tapak tayo mid, boy. Magka-clash pa ng mid. On the way na Reapers. Tapak mid. Try natin. Mid po. 3, 2, 1. Tarpasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na, 3, 2, 1. Up. Ayun na. Go na. Escapol na, boy. Sige, laban nyo. Laban nyo. Gago, bumuka pa kayo ng spot. Dito lang sa bilog, oh. Hintayin nyo lang lumabas. O, reset. Tapak tayo ng R. R tayo, boy. Nalilimasan nyo yan. Pasokar. Pasokar, boy. Pasokar. R tayo, ha. Ready, ha. Baka pumasok sa Reapers. Okay, pasokar, boy. O, ayan na. Ready, papasok. MH kayo, boy. O, 3, 2, ang galaw, boy. On the way, Reaper, chaos. Doon ulit, pesto ulit sa kanan. Sa kanan. Walang image. Dali, doy. Dali. Abutan kayo, doy. Tagal. Okay. Wait lang. Go nyo. Laban nyo na, boy. Wala, nipis. Hindi na kayo image. Ito, Burachi. Gumagapang din, oh. Sarap, oh. Okay, laban nyo, boy. Laban nyo. Burachi, likod, ha. Spot. Pasokar nga, boy. Pasokar. Ubos. Pasokar. Pasokar, ha. Pasokar. Sumuna kita, Oma. Portal, boy, ha. Portal lang, ha. Pasokar. Lalaban Reaper sa bilangan niya pag pumasok. Okay, pasokar, boy. Oh, 8, 7, 6, 5. Pesto. 4, 3, 2, 1. Up 2. Up 3. Up 4. Up 5. Laban, doy. Bago, bumubuka pa kasi kayo. Tinulak tuloy kayo, oh. Dito sa sa bilog yung iba, oh. Okay, laban pa, boy. Pesto namin dito kaso bitin damage. Labas, boy. On the way na chaos. Mid tayo, tapak. Tapak po, mid. 3, 2, 1, tarpasok. Mid po. Mid po, boy. Pasok, mid. Ano yung nasa baba, Reapers? Ay, chaos. Hindi nagpa-up. Ayun na, nilimas na. MH na, boy. Macro. MH, boy. Natira na. Kiting mo na, boy. Ready, ha? Tutulak yan, ha? 3, 2, 1, tara, go. Reapers, boy. Ayun, 1 up, 2 up. Sagad, boy. Umatras na iba, oh. Okay, tulak. Tulak niya, boy. Patay na, oh. Dabaw, oh. Patay na yung dabaw, oh. Reapers, kaya saan dyan, oh. Oh. Reset. Reset nga, boy. Reset. Wait, nag-aabang yung chaos. Gusto papasok yung una. Tapak R. R tayo, boy. R. 3, 2, 1, pasok. Burat to. R. Pasok R. Pasok R, ha. MH, boy. 3, 2, 1, tara, go. Pamid, ha. Burat Pamid, to. boy. Dali, masasalubong nyo, ha. Gali, ayan muna, Burachi, oh. Dalian nyo, tulak nyo na, doy. Huwag na kayo magturuan. Kakain na lang, oh. Ay na, parang tangay, no, gumagapang. Okay, pamid, boy. Magka-clash pa na mid. Wait lang. Oh, go na. Clashing na. Go na. Laban niya na mid. Tuwan ako. Mid ba yan? Okay, laban niyo na lang yan, Dyna, boy. Nasa L pala yun. O, tara, macro. Galaw. Galaw nga, boy. Dito, macro. Baba tayo. Nasa labas parehas. Tayo natin gumalaw yung chaos para mapitan natin. Okay, wait lang, boy. Wala pa. Nasa labas pa yung dalawa.
Ano pa. Wait natin, Oh, yun yung party ko. Walang nagbigay ng SU ha, party ko. Okay, Mitch boy. 3, 2, 1, tara go. Baka manggaling dito sa likod natin. Reapers yan boy ha. Sakto yan, hitable na yan boy pagkadating natin doon sa portal. Salubong na yan boy, ayun, naburat muna. Pesto muna ha, wala mo nang tutulak. Reapers pa yan boy. Balik muna. 3, 2, 1, tara, tulak. Tulak na boy. Tulak na. Tulak na boy, tulak na. Nice cancel, Tito Chas. Tulak na, tulak. 3. Rip, kayas pa. 2, 1. Balik nga boy. Balik, kayos. Pesto, ayun oh. Ito boy oh. Sarap oh. Pesto lang oh. Pesto. Okay, laban nyo boy. Laban nyo. Aba niya no, sarap sa ano. Okay, nakarami tayo dun. Reset. L tayo boy. Tapak lang ah. Tapak lang muna, nauna Phoenix. Tapak lang L. Tapak L. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galawa, 2, 1. Up, Phoenix una, 2. Up, Chaos, pwede na boy, pwede na Chaos ah. Okay, laban niyo boy. Okay, laban pa buhay. Ang ina mo ah, ang sakit mo Si talaga. Jamboy. Okay, ina, sakit. Grabe yung Tai Chi ni Risky. Reset boy. Tapak ng R. Burachi. R. 3, 2, 1, pasok. R kami. Okay na, MH. Sa linya siya mo. 3, 2, 1, tara go, pamid boy. Dali. Pamid boy, Burachi yun. O yung party Pinapan ko. ng PSU Reapers na sa R. Baka mapitang kayo ah. Mag-repeat ka. Huwag ka na mag-BA. Repeat mo na lang. Mid yan, kakainin ng ano, dahil na yung Burachi. Ang haba natin pre ah. Gip, madami na iwan ah. Sige lang, nasa likod nyo Reapers tsaka Chaos boy. Nasa taas. Ayun na boy. Kakati kayo oy. Ala ka. Okay, inaasan kayo, sige. Dito kami sa mid portal yung iba eh. Oh, Skating tangin na. ata Ako iba, pa yung ah. namatay. Ano ba yun? Laban nyo boy, laban nyo na lang yan. Reset tayo. Okay, laban nyo mid pa boy oh. May barya pa sa mid. Palaban na kayo? Labas nyo na yan boy. Reset tayo. Reset. Nangyari sa image natin. Ay, party ko. Mag-1 ka R ng na boy, SU. R. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, habulin nyo na. 1, up. Pwede na boy. Okay, skill na. Laban na. Gagi, lagi tayo wala MH, go. Ano nangyari sa party nyo? Hindi, nahuli kami, pasok. Huli kami, namatay. Okay, pasok R boy, pasok R. Pag nakita nyo yung ulo, tulak ha. Pasok R boy. Ay, Osama. May party ni Osama. Meron nandito na. Okay, pasok R pa boy, pasok R. Phoenix ulit boy, oh. Papasok oh. Ito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Gago, ano na kayo? Okay, laban nyo. Palinis nga boy. Pasok R. Ready, Reapers naman boy. Reapers, next wave. Pasok R boy, dali. Papunta na kayo, sakit tayo. MH nga boy, dali. Galaw tayo. 3, 2, 1, tara go. Kanto nga. Okay, Uy. tulak natin. Tara, tulak. Haba Pamid, pa, ah. pamid boy, pamid. Ang haba. Lakad muna na una boy. 3, 2, 1, tara go. Okay, tayo. Huwag na tayo mag-walk. Ba naman tayo eh. Sige, salubungin na natin to. Okay, ready, one, up. Boy, ano ko? Nice one. Okay, laban niya boy. Tumatama ba kayo? Tangina talaga ni Ricky. Huwag kasi ako salubungin mo, Rick. Tangina to ni Boss Rick. Siguro pamuli mo, huwag ako. Ang ina mo. Tara, Laban Tito boy. Crap, Boss Crap, halika. Tang ina, dikit tayo dalawa. Ready, one. Utang. Yan. First one tayo boy. L. Pasok L. Hindi naman ako Ang ina, wala akong Hindi pa ako patay, Jigs. L Hindi pa rin kami, ako patay, gago. Spina. L kami. Hintayin namin kayo, L. Sige, run nyo na. Gip, wala tong anong cards.
Run nyo na yan, run nyo na. Boy. Mag-isa ko na lang to, mag-isa ko lang to. Wait, tara macro boy. Macro. Papasok po kay ano, Reapers. Pasok na dyan ah. Tutulak kayo Pasok dito. na. Wait lang ah. Wait lang boy, patulak kayo dito eh. Sumilip muna yung commander. Wait lang boy, Reapers Lumabas, tayo. lumabas. Lumipat, Lumabas. macro galaw tayo. Lumipat ang Ara. Dino. Tara Dino, nabay ba yan? Pasuyo nga. Choke point ata tayo dito doy. Eh, isa lang yan oh. Hindi pa ma-right click. Yun O, lang. tangin na, may upa kami. Ang lala talaga. Ano, dinadaanan lang eh. Patay tayo dyan boy. Kami dyan ah. Wala ba ba? Wag. Ayan na, galing R. Wait lang boy. Akit yan boy. Iskinita kayo. Wakbo na gip. Galing R. Wait lang. Image muna. Image nyo. Arko tayo ha. 3 to tara arko boy. Hindi, ayan no. Wait Flashing lang. baba. Oh, go. Clashing. Go. Okay, tulak doy. Patayin. Ito, dahil na pa likod oh. Kinakasing cute. Kung ina mo yun. Splash yung Ina mo, pa hindi ako. ko na-reso si Okay, laban nyo. Skating oh. Skating tsaka hagdang kanan. Nakabwisit kasi Naka-BA yung, yung iyo. Tangin na kasi. Wala nag-BA, no? Isa na lang yung right click eh. Pag-epis lang ako. Ay naman ako pag-epis. Pumasok na medyo Reapers ha. Tapak tayo mid. Dali, next wave tayo. Hindi ko na-reso. Tapak ha. Tutulak kayo, skating ha. 3, 2, 1, trapasok. Image kayo ha, skating to. 8, Dahil pasuyo ako. 7, 6, Saan? 5, tulak na. 4, 3, wag kayo dyan. 2, 1. O, pesto. Up. Pwede na yan ha, itabon na. Skating sabi ko po, ito pagkain oh. Putang ina, walang kasama doy. Sayang. Ito. Putang ina mo. Laban nyo doy. Ano yung siri? Pag ganun, huwag kayo ano. Message. Full box kasi pag takbo niyan, boy, itable na kayo. O, tapak mid, isa pa. 3, 2, 1, tarpasok. Image siya. 8, 7, 6, 5, galaw. 4, 3, galaw na. 2, 1, up, 2, up, 3. Okay, ino na nakarating dahil. Reapers galing sa R. Ready one. Ito na, Oy. okay na. Sige, nasa lubong ko. Laban nyo, pesto lang kayo. Maluwag yan, no? Pesto ng dalawa. Aray ko, sinakal na. Sige, laban nyo pa, boy. Laban pa, boy. O, revive na. Reset na, boy. Laban na lang yan. Reset na. Chaos na lang yan. Tapak L tayo. L. Pasok. Pasok L. Dali, susunod Reapers, ha. Pasok L. Papunta na MH, boy. MH, ha. 3, 2, 1, tragalaw. Kami ana siri. Wala, uy. Wait lang. Puking ina mo, papunta ba dito? Ayan sa R. Wait, boy, wait. Ito na lang tayo, Reapers na lang. Nasa portal, R. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2, up. 3, up. Okay, tulak. Sagasaan nyo na, boy. Pasakal nga nito. Okay, laban. Palinis. Pasok L patay, boy. Chaos. Tulak. 1 up, 2 up, 3 up. Puking ina mo, nalunod na yun. Unang right click, bagong reso. Okay, laban na lang. Wala na papasok, boy. Papasok, Reapers. Sige, Oh, tapak nasa boy. L, nasa L. Tapak L, on the way, Chaos. Ay, Phoenix. 3, 2, 1, tarpasok. Image kayo, 8, 7, 6, 5, galaw. 4, 3, 2, 1, up, 2. Wala na pa yung Chaos. Reapers, kunti lang. Okay, laban nyo, Doy. Sa Hindi kalaban. na nabuo sa yung Chaos. Pumunta sa portal, boy. Tsanin nyo lang yung bumubuka. Hirap. Tatago sila dyan eh. Ayun na, tinulak na ako. Puking ina mo. Reset. R boy, tapak R. Cross map tayo. R, pasok. Pasok. Pag nag-mid tayo dyan, tayo papasokan yun. Ayun na, palaban. Image kayo boy. 3, 2, 1, tara go pamid. Pamid boy ha, pamid. Okay boy, mid. Balik nga boy.
Balik. Phoenix na lang tayo, boy. Ito, Phoenix nga. Wait Yan, lang, boy, ayun o. naka-PA na. Kaya na muna, boy. Pasuyo. Baka naman, may right may pabihin nyo. Portal pa. Tulak, portal, boy. Hitable na yan, ha. Portal. Hitable na yan, boy. Go na. Dalawang Phoenix yan. Ang inon to, kinakain yung burat, oh. Tangina mo, Bakla ubus, siguro, gago. no? PA na to. Macro. Compress, image, ah. Compress, boy. Wait lang. Papunta Chaos. 3, 2, 1. Tara, go. Grass pa mid, boy. Tulak to, ah. Mid yan, clashing mid ata. Pumasok to Reapers sa mid eh. Tayo natin, mukhang magka-clash. Okay, go nyo. Gago, nasaan yung FS natin? Tumuha na kayo, boy. Ay, isa FS ako. Chaos, Reapers. Go na. Reapers, boy. 1 up, 2 up, 7 up. Push up. Putang inang yun. Paano ako naabot nun? Puno ko yung Ildoy. Harang pa natin yung chaos. Tang ina. Reset tayo, boy. Matros na yun, doy. Nag-aasaan na lang yan, eh. Tapak tayo, L, boy. L. Nag-reset Reapers. 3 to Hunter, pasok. Papalag, ah. Pasok, ah. 8. 7. Wala lalayo. 6. 5. Galaw. 4. 3. 2. 1. Up 2. Up 3. Up 4. Yan Up yung mga tanga. 5. Laban nyo, doy. Ubus yan. Huwag lang kayo lumayo. Diba? Pasok ka. L pa tayo. Ready. Tulak tayo, grass, boy. 3 to 1. Go. 1 up. Mahaba yan, boy. Tulak nyo, doy. Tulak nyo. Lamang kayo dyan. Mahaba yan, oh. Ina. Gago. Matras yung iba, doy. Okay, laban. Wala papasok, boy. Sayang, oh. Sambusan. Tulak yun, oh. Pauna na, eh. Tapak L, boy. Tapak L. Laban pa tayo. Magulo Wait lang. sila. Adjust ko lang to. Kakalas lang agad kayo sa bilog, ginagamit ng hitable, eh. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, image, 5, 4, galaw, 3, 2, 1, up, 2, up, Reapers, oh, sa spot, doy, ayaw nyo? Okay. Okay, laban pa, boy. Okay. Macro, likod, hintayin nyo lang tumulak, boy. Pag tumulak, tsaka nyo banatan, ha. Ina. Tulak rin, ha, pag tumulak, ha. Tulak rin pag tumulak, doy. Wait lang. 3, 2, 1, tara, go na. Walang image yung iba, boy. Go na, hitable na yan. Go na. Bago. Yun yung marap. Okay, laban nyo na, boy. Nalunod na, eh. Reset tayo. Tapakar pa, boy. Tapakar. 3, 2, 1, terpasok. Image, ha. 8, 7, 6, 5. Image na. 3, 2, tara, galaw. Sa kaliwa yan, boy. Kaliwa. Sundan nyo na yun. Boy. Sundan nyo, boy. Kainin nyo na yan. Pasuyo, oh. BA lang, oh. Hindi mo na yun. Patayin na yun. Okay. Baba, boy. Baba. Ito, oh. Kumpulan, oh. 1 up, 2 up, 3 up, 7 up. Tuloy. Diretso. Hanggang tunnel. Ito, hanggang pedes, boy. Hanggang pedes. Sige, sagad nyo. Sagad nyo muna sa pedes. Likod muna. Walang titira sa bilog, boy. Hintayin nyo bumuka. Pesto lang. Okay, pesto lang. Ayun na, oh. Pedes na, boy. Ayun na. Reapers, boy. Gago, hindi kayo marap. Reset tayo. Laban nyo na lang. Tagal nyo mag-react, boy. Titignan nyo lang yung kung patulak na, oh. Reset, boy. Reset na. L tayo, L. Ay. L po. Pasok, L. Nakita ko dito, eh. Saan kaya tumakbo? Image, boy. Pumasok kayo, Yos. Reapers. Macro. Galaw, boy. Patakbo dito kayo, Yos. Kaya nandyan yung iba. Kaliwa, boy. Kaliwa. Dali, masusundan kayo, doy. Kaliwa. Ready, ha? Ready, doy. Ready. Ready. 3, 2, 1. Tara, go. Go na. Go na, boy. Pati Reapers, kayo, sa. Pupingin na muna tayo, chi. Rico. Okay, laban pa, boy. Tang inaw. Pati, nantay ko na lang. Mag-flash. Okay, laban, boy. Sayang.
Silip kasi tayo. Okay, laban. Reset. R tayo boy, R. Pasok R. Pasok R. Nantay tayo pumasok yan eh. O, ready sasabayan kayo O, 8, 7, 6, MH, 5, 4, walang lalayo. 3, 2, 1. Up 2, up 3, up 4, up 5. Palinis boy. Lumayo na naman yung iba. Iniwan na naman yung tunnel. Okay, palinis si Dabaw nga boy. Sa kalinis si Dabaw. Nice. Pasokar pa tayo boy. Limas na yan limas na Pasokar. Ang inang iw yun, pre. Tatlo na Oh, iw sa MH akin. tayo boy. Hitable na si Tulak to 3, 2, 1. Tara go. Tulak boy. Reapers yan boy. Ay, chaos yan boy. Game macro. Grass. Saan to? Tangina wala. Saan sila? Balik nga boy. Kapal ang haba natin. Sundo. Uy, dikit. Likod ba yan? 3, 2, 1, tara balik R. Balik R boy. Balik R. Go. 1 up, 2 up, 3 up. Yun lang, hindi na katira. Okay, laban niyo boy. Laban. Reset tayo. Pasok L. L na lang yan boy. L. L tayo. Pasok L. Papuntang mid yan. Nakita may pumasok sa mid. L po. Ayun. Reset. Tara, MH boy. Dali, magka-clash na ng mid. Go na. Mid. Nangyari sa atin mga kaibigan. Okay, mid. Clashing on mid Hitable na chaos. Okay, sali kayo boy. Mid yan. Huwag lang kayo sasagad sa portal Alam niyo naman yung ano nila diskarte nila Tatago sa Invernera boy. Sige, laban niyo boy. Okay, wala na hit. Tay ka kayo sa akin, boss Rick. Tangina ka, ha. Kanina ka pa. Die ng sordi. Grabe naman yun. Ayun die na. Repeat. Bong, ayoko na lang. Okay inang sim yan. Inang mo. Okay, boy. Tingin pedes Gusto mo mag-die na rin. Pesto boy, pesto. Tutulak na yan, pesto. Buka kayo kaliwat kanan boy. Hindi talaga ako Ayun na, tinatamaan ng go, putang one. ng MH niya. 1 pa lang pesto lang, gago. Ba't kayo naglunod? Pesto lang, ayun na, bumuka na. Gago, may tumulak hindi nakatiis. Okay, ubos na boy Ina kasi walang MH. Kanan lang Lagi yun, na lang. Tangina. Ba't di kayo naghihintay, doy? Nangangati palad nyo? Kakasalsal nyo yan. Artay boy, pasok R. Pesto pa lang sabi, gago, denied. Okay, yun yan, kakasalsal yun. Pasok R boy, pasok R. Pasok R. Takina, may sorting die na dun, no? MH boy. MH. 3, 2, 1. MH boy. Rico, sabay MH nyo. Galaw, pamid yan boy. Pamid ba yan? Di ko alam R pumasok yung Rapers IL Baka dyan yan sa mid boy, sa grass, pa L. Ayun Die na yan boy. Sige, laban nyo na yan doon. Ayun dyan ang kabakbakan boy. Walang sasagad ng portal Walang sasagad boy. Walang sasagad ng portal. Yung stick boy, STG nga, pa-BA nga boss. Wala talaga nag-right click. Ready lang boy. Ready. Ayun na boy, bumuka na. Kaliwat ka ng pesto. Walang tutulak Puking ina mo. Ayaw boy. Boss, laban. Suntukan Puta na iw pa rin ako. Sino nag-iw? MH nga boy, pail nga tayo. 3, 2, 1 parel. Pail. Tangin na tsaka tayo tutulak niyan Tumak ba tayo Okay, ina. Okay, reset tayo day. L tayo, pasok L. Pasok L. Pasok L Rapers, papasok boy. Dali, pasok kayo. 8, 7, walang lalayo. 6, 5, galaw. 4, 3, 2, 1. Up 2, up 3, up 4. Uy, lumayo na naman kayo. Talo na naman tayo niyan sa Clash Doy. Walang kas. Palimas yung bilog. Okay, palimas nga boy. Palimas nga. 8, 7, 6, 5. Phoenix to 4. Cancel reso. 3, 2,
1. Up 2. Up 3. Phoenix boy, Phoenix. Binilangan na boy oh. 8. 7. 6. 5. Reverse to ah. 4. 3. 2. Gago. 1. Hindi na pit. Up. Pwede na boy. Reverse. Reverse. Agad yun na reverse boy. Mapepetan na kayo ng chaos. Nag-blink. Oh, reset tayo boy. Reset na, reset na. R tayo boy. R. R. Pasok R, pasok R. R kami ha. R. Pasok R boy. Okay, pasok R. Pasok R. Ready, reverse to ha. Oh, 8. 7. 6. 5. Walang kaklas. 4. 3. 2. 1. Up 2. Up 3. Up 4. Up 5. Malinis boy. Pasok R patay boy. Pasok R. Dikit ulit. Bilog boy. Dikit tayo. Pag tumulak yung chaos, tutulak tayo. Uy, bilog na. Balik na boy. Balik na. Pasok R patay boy. Pag nakita natin yung ulo dyan ng chaos, tutulak tayo. Oh, go. Tulak. 1. Up 2. Up. Tulak boy. Patulak yung mahaba yan. Legit boy. Tulak nyo. Sabi sa inyo eh. Tulak pa. Huwag kayo pumesto. Yung mga nasa... Oh, pabalik na boy. Tingin na, di ba? Oh, balik na. Reapers. Oh, reset tayo. Tapak tayo L. Cross map tayo boy. Mag-unli chaos dyan. Natalo eh. L. Pasok. Pasok L boy. Pasok L. Mukhang nag-MS yung PSG ah. Nawawala eh. Okay, image nga boy. 3, 2, 1, tara baba boy. Sa baba andan boy. Ay, puto hindi. Burachi lang yun tsaka dahil eh. Sige baba. Pasilip nga ako na nag-MS boy. Nawala yung PSG eh. Wala? O lower mid lang. Lower lang muna boy. Lower lang. Pa-L tayo ulit. Wait lang. Wait. Hindi pumasok yung Reapers. Chaos lang. Sinundan sila. Wait lang ha. O, R tayo boy. Par. Kain tayo Borachi. Borachi ta boy. Go. Hinahanap na yung scouter nila yung ano. Hinahanap tayo ng Reapers. Ayun o. Dahil na boy. Pasuyo. Sagad nyo muna boy. Sagad nyo muna. Dali. Maunahan kayo ni Borachi. Pasok karpa tayo boy. Meron ba? Macro. Tangin na kasi Pagkakita ulit ulo ha. Tulak ha. Gago. Dikit. Image mo na, boss. Already. 3, 2, 1, tara go. Slide, boy. Galing slide. Hindi, kaliwa. Go. Go nyo, boy. Patulak. Patulak. Uy, huwag kayo dyan. Push. Yan, nilubugan na kayo, oh. Panalo kami sa tulakan, oh. Sige, layo Spot natin. na, boy. Sa spot ba? Okay, yung ina mo. Hindi na nakatira, doy. Tira, tama, my Okay, friend. tayo. Tangin Reset. mo. Tapak L, boy. L. Tapak L. 3, 2, 1, tarpasok. Bumid yung Phoenix. Walak nila yan. 8. Pinulok, pasok ka. 6. Image tayo ha. May ipit tayo boy. 3. 2, 1, tara go. Reapers boy. Sa Reapers ang bangga ah. Kaliwa yan boy. Kaliwa. Ayun o, kaliwa. Uy, kaliwa. Tangin na bababa ka. Likod. Likod boy. Phoenix naman. Harap. Likod. Grass. Pinuno. Kayas pa yan boy. Putang Ako mag-drop, pinulok. Ako na mag-drop. Drop na tayo. Reset na lang. Drop ako, Boy. mag-drop na. Laban na lang yan. Reset tayo. Reset. Oy, R tayo oy, boy. kayo muna ka mag-drop. Tapak R. 3, 2, 1, pasok. Okay, akitin yung mid yan boy. 8, 7. Image muna. Dahil na yun boy ah. 3, 2, 1, tara go. Uy, nagpa-image na ako. Pamid boy, iwan nyo na yung Dyna dyan boy. Iwan nyo na yan. Mid tayo boy. Kakain tayo. Op, wait nga, balik nga boy. Burachi ito. R. 3, 2, 1, go. 3 seconds pa yan ha. 3, 2, 1. Pwede na boy. Go na. Pasok, Putang ina Mix. mo. Ba't naman tito? Bumabas Oh, ako. macro. Saan yan? Macro lang, wait lang. Wala mo natutulak. Image tayo boy. Image.
Wait, nasa labas Phoenix sa Reapers boy eh. Wait lang. 3 to ang galaw nga. Sige nga, galaw nga. Spot lang, spot lang, spot lang. Spot lang. Baba tayo boy. Baba, 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 baba. Baka sundan ng Phoenix ng Reapers. Tangina, nagpa-mid boy. Mid tayo. Pamid ah, pamid, pamid. Patay niyo yan. Hitable na yan ha, Reapers yan boy ha. Portal, tsaka Borat. Okay. Tulak na, tulak na. Nakatalikod dyan ha. Sagad nyo agad doy. Okay, palunod boss. Pasagad. Oh, macro, bilog. Macro, dali. Chaos, kanan ha. 3, 2, 1. Tara, go. Go, go, go. Clashing, clashing tayo. Sabay sila tumulak oh. Tulak niyo doy. Clashing sila. Tututukan nila si Chas, oh. Hitable Uy, ko. tulak, tulak po. Okay, laban nyo na lang boy. Sa labay sila oh. Kaliwat ka na galing. Ano tayo? Reset po ng wait lang. Phoenix sasang kayo. Sa kayo papasok, Phoenix. Wait lang, paunahin natin ha. Wait lang, huwag nyo muna sundan, obvious eh. Oh, tara R. 3, 2, 1, tara pasok. Image kayo ha, habulin nyo agad ha. 7, 6, 5, tikat na. 4, 3, 2, 1. Up 2, up 3. Uy! Ayun na boy, FP likod. Pesto, kayos pa, pesto lang. Pesto ha, 1. Up, tulak na boy, tulak na. Tulak po, patulak. Hanggang spot boy. Hanggang spot. Hatid nyo. Diba? O, pabalik. Yung mga naka-bypass boy, pabalik. Ito pa oh. Pabalik ka boy, ito. Hello. Okay, yun ako, Reapers pa. O, reset na. Kunat ni Chama dun ah. Reset boy, L tayo. Unli chaos dyan, nabasag eh. Pasok L. Tatakbo Reapers. Takbo agad din nakita nila chaos, gago. Pasok L boy. Ginagawa niyo sa labas. Ito, bantagal. Boy. Bagal lang, ng boy. sniper. 3 to Antra go. R yan boy, R. Baba kayo manggaling. Sa baba kayo manggaling boy. Sa R yan eh. Ang problema ang isa oh. Tali mo. Gago, nasa iba nakapiti. Sa R yan boy ha, sa R yan. Sige, R niya boy. Top 1 tong putang ina Nag-unli to. yung Phoenix. Okay, sagad nyo na yan ha. Sagad nyo. Sagad nyo. Reapers yan boy. Putang ina, nagsilabas boy. Phoenix na lang yan. Sige, sagad nyo na. Phoenix na lang yan doy. Burat pa likod, burat. Sige, tutulak nyo muna tunnel. Tunnel muna. O, 3, 2, 1, tara pabalik. Burat. Go, spot. Sige, ayun, nawala na image. Spot tayo ha. Spot. Pedes nga boy, pedes. Tangin na talaga yung Edit image po. ng party ko boy. Kanina pa to eh. Boy, pedes. Pa-image nga mid to ha. 3, 2, 1, tara pamid. Lalaan po. Magmimid yung burat. Skating ata yung suntukan o kaya sa pile na grass. Dahil na yan boy eh. Ito Burachi oh, wala ba? O macro, baba yung dahil na galing hagdang kanan. Macro muna boy, spot tayo. O kaliwa, tulak, kaliwa, oy! Putangin na nyo, batayin tinulak nyo. Ito oh. Sabi, inabon yung dahil na ng iba. Laban na lang yan. Tots, pasali ng PT, Tots! Tots daw Anong eh. boses yan? Anong ipis? Mid tayo boy, tapak mid. 3, 2, 1, tarpasok. Image kayo ha, 8, 7, 6, tulak tayo ha, 5, tulak na, 4, 3, tulak na, 2, 1, up 2, up 3, up 4, up 5. Okay, tulak boy, laban nyo dito sa skating, para matagal ang crashing. Okay, laban nyo. Huwag kayo mag-steady na matagal dun sa portal pag chaos. Ginagamit nilang invulnerable yung mga bagong pasok. O, reset tayo. Reset ha, wait lang. L tayo boy. L. Pasok L. L kami. damage, dalawa episode. Image nga boy. Sa spot yan ha. 3, 2, 1, targo, tulak. Tulak, sa may pababayan boy. Wala image ah. Ito, ayun oh. Ito, kaliwa oh. O, nayuri kayo na doy oh.
Uy, kaliwa! Uy! Ano ginagawa nyo? Ginagawa nun? Tangina. Doremi tayo doy. Sige, laban na lang yan. Ang ina, ewan ko talaga sa... Ewan ko. Ang ina boy, 4 na beses na run, wala akong MH. Rest na tayo, papunta na kayo doon. R tayo boy. Ayan. Tapakar. 3, 2, 1, terpasok. Reapers 8, 7. Lumabas boy. Ano yun? Burachi ba yun? GPS. Abon na. Burachi ba yun? Burachi ba yun? Yung sumilip? Phoenix. O tara, hanapin nyo. Saan yun? Saan? Agdan? Dyna. Ano wala doon? Ang bilis Baba nga, grass tayo dan. Hindi, Utang ina. Sige pa mid boy, nagpa-R yung Chaos. Pumasok ng R. Mid Tara, taas. Ayun na, kain, burachi. Okay na, mga lamok ko. Galing R, galing L, boy, galing L, reapers. Balik, galing L. Ina mo ka. Cancel kasi yung ano ko. Laban nyo. Ina, kumalat ka tayo. Lugi tayo pagkalat, boy Sayang skill Reset. Tapak ng mid. Punta kayo. Wag boy, wag. L tayo, L. R. 3, 2, 1, pasok. Dalawa yan 8, Burachi, 6, 5, 4, 3, burat mo na, 2, 1, up, 2, up, burat mo na boy. Yung tayo na pa-BA ready kayo sa pag nakita ulo, ready lang boy. Go na, hindi ko makita kasi may nauna boy tara pa L, pamid. Go. Pamid boy. Nag-aanlian nata. Wala namang clashing. Sige nga, sagad nyo na mid boy. Mid yan. Chaos yan Chaos. Ready. Portal mid boy. Skating nga boy. Skating. Phoenix tayo. 3, 2, 1, tara go. Ito yung mga natiro. Phoenix pa. Portal mid Portal mid boy. Ayaw nyo ba? Tago. Laro chaos dyan. Ayun ang likod nyo Ready Pesto. Tulak nyo nga boy. Palip. Image kayo. Tulak nyo palip boy. Mahaba yan. Tulak nyo Sagad nyo boy. Palip. Pa right. Pail 1. Napalaban? Meron. Wala? Wala. Sige, sagad nyo. Andyan na Phoenix. Sagad nyo hanggang portal boy. Pestuhan nyo lang spot boy Dalawa yan. Phoenix tsaka Reapers. Kaso baka mapitan kayo ng Red. Ayop ka. Napalaban na kayo? Di pa. Ito na, Okay, mapapalaban na. ready. Magsusuntukan ng portal boy. Harap na. 3, 2, 1. Tao sa gitna nyo. Tulak na. Itabol na. Tulak na. Dali. Kayo sa likod nyo. Dalihan nyo. Tulak nyo na. Sagasaan nyo na yan. Kainin nyo na yan. Kalma. Makro Bilog lang. Bilog lang boy. Dali. Chaos to. Wait lang. 3, 2, tara. Go. Tulak. 1 up, 2 up, 3 up. Tulak. Mahaba yan Precision Sayang. Tayo rin. Precision. Ang ina. Para sa tayo boy. Huwag tayo mag-ano dyan. Makaka-segue na lang yung Phoenix Tapak mid boy. Tapak mid. Mainit ka kay Ricky Mid po. 3, 2, 1. Tapasok. Dito kay Ricky, ako hinahabol. 7, Tropa naman kami. 6, 5, dalawa, 4, 3, last, 2, huwag kayo sa gitna, 1, up, hitable na lahat boy hitable na lahat. Pwestuhan nyo lang, Reapers sa likod galing skating boy. Galing R yung Reapers. Ay gago, ba't nag-miss? Ano yun? Visual boy. Salam. Fuck, miss pa rin. Ano ba to? Sordi miss. Okay Ako nga, walang katabi, naiiw L nga boy, L. 3, 2, 1, pasok L. MH habulin nyo Phoenix boy, pagtatakbo. Go. MH. Sundalan nyo yun boy. Sundan nyo, makakat kayo ng Reapers. Sa kaliwa kay banda. Reapers, kaliwa. Balik na. Reapers naman boy. Go. Reapers boy, portal. Dala nyo, kayo sa likod. Sagad nyo na portal boy.
Sagad nyo na portal! Dalihan nyo! Oh, Naubos yung Reapers. Lumabas? Naubos. Naubos. Dahil Hindi kami nakatakbo eh. Naiwan kami sa portal. Galaban nyo na lang yan. Wala, so may Labas. segue na yung Phoenix. Sino mo? R tayo boy, R. Pasok R. Sisego itong Phoenix eh. Pasok R. Gusto mo rin tayo Pasok nag-gift. R tayo. Pasok R. Pasok Elgin. Pasok R pa boy, wait lang. Phoenix papasok ata ng R. Wait lang. Hindi ko pumilik. Dyna yan ha, pabayin nga Dyna boy. Pabayin na. 7. 6. Patayin muna natin Dyna. Spag. Three. May spag. 2. 1. Dyna boy, pwede na Narikin, Dyna boy. narikin. Pabanat na ng Dyna boy. Lumabas. O tara, go. Baba tayo, tara. Boruto, kinain na nila yung Boruto. Dadamot nyo ah. Okay, macro, mid boy, mid. The Reapers pumasok. 8. 7. 6. 5. Itabol yan. 4. 3. Ayun muna oh. 2. 1. Up. Pesto muna, walang tutulak boy. Reapers pa. Macro lang, pedes lang ang sagad. MH nga muna, nakaw MH. 3, 2, tara go. Clashing mid boy, clashing mid. Kasegoy na naman yung Phoenix. Sagad nyo na, 1 up, 2 up, 3 up. Ilang Phoenix sana nakapak. Okay, laban nyo na lang yan boy. Laban nyo. Pumasok na ng L. Tapak L boy, tapak L. Tapak lang ha. Tapak lang muna boy. Tapak lang. 3, 2, 1, tara pasok. Pasok. 8. 7. 6, MH. 5. 4, MH. Habol na boy. 2. 1. Hitabol na yan boy ha. Hitabol na. Go na. Phoenix. Hitabol nyo ha. Bumaba. Okay, kain na. Reapers tsaka Phoenix. Chaos pa ha. Uy. Puping ina, hindi to matama. Ayun lang ha. Aray ko. Putang ina yung iyo talaga. Hayop kayo, poking ina nyo. Mag-brown out sana sa inyo. Dito na si Madam Hindi na ako nawalan ng iyo. Ano ba to, Dyna? Pati sa order nila? Legit ba yun? Pow-type pa yan. Pow-type Walang mo sa papasok ha? Ang inong MP yun, Dyna yung R-boy, tapak R. Nagbayad para sa'yo. 3, 2, 1, Oh. pasok. Siya na Pasok bala na. sa problema. 7, 6, 5, dalawa, 4, 3, Two. Sixan ka. 1. Up, 2. Up, 3. Up, linis ha. O, tulak, pa-spot boy. Pa-spot, tulak, pa-spot. Iwan niyo yung bilog. Ito muna oh, yung mga bumuka muna boy. Iwan niyo yung bilog. Makita. Okay, o, bilog. Sa bilog, may boy pa. Pasok R pa tayo boy. Pasok R. Likod. Ready ha, tulak. Dyna ba to? Yan po, Dyna ulit to. Okay na. Oh, kalma. Balik. Balik boy. Reapers! Balik. Oh, 8, Jail ka nga. 7, Pasok kayo, Jigs. 6, 5, pesto, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, 4. Laban, doy. Hoy, laban pa. Aray ko, bago nagsobrang. Likod ha, Reapers na kayo sa. Laban na lang, wala nang papasok. Ina, namatay pa din ako. Nahagip pa ako. Hayop na Tapak yan. L boy, tapak L. Hindi ko nakita yung Phoenix oh. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Okay, nag-parcel oh. Kala nyo, papansinin ko sila. MH tayo boy. Nakawala yung PSG. 3, 2, 1, trapa mid boy. Pamid. Pamid boy. Pamid. Saan kaya yun? Tingin ko mid yun eh. Ay sa ano yun eh. MS yun eh. Last 2 minutes eh. Dalawa yan eh. Yung pumasok sa mid eh. Tignan nyo nga. Sinapak na. Ito, paro. Par banda boy. Par boy. Dahil na lang yan boy. Kalma. Grass nga. Remix tayo boy. Grass. MH. Go na. Bumaba. Tignan nyo nga R-boy. Pag wala, balik ka. Balik. Baba tayo boy. Bumaba. Nag-rushing sa baba. Okay, macro. 6 ha. 6.
Ayun, bawas sa'yo. Ayun, go. Op, kalma. Oy, kalma, 6. Macro nga, boy. Image tayo. 3 to kontra akit mid. Akit mid, boy. Ito, skating. Go. 1 up, 2 up. Sagad, boy! Sagad nyo. Burachi pa yan, boy. Burachi pa. Go na. Ina mo, nag-blink ako doy. Pasok mid patay. Nagbe-blink ka, girl pa. Pasok mid, boy. Ano, nakakainis nga. Akin sana lahat yun. Teleport eh. Ang ina. Pasok mid. Oh, Reapers. 8, 7, 6, 5. Galaw 4. Hindi sabay-sabay yan. 1. Hitable na yung iba. Pwede na lahat, boy. Hindi sabay-sabay yan eh. Okay, laban na lang. Laban pa, mid. Laban pa ba yung boy? Laban. Skating po. Skating banda, boy. Ayaw nyo? Makapal to. Wala bang kasabay? Yun lang, wala nga. Okay, laban na lang, boy. Pasok mid, boy. Anlian nyo, boy. Anlian nyo, mid, boys. Okay, laban nyo na yan. Regis na yan. Hindi talaga pinay-skill. Tangin na. Ayos na yan. Kinakal-sakal. Ano, kita pala ako, gago. Dami binitaw na skill, walang tumama eh. Wala ko na MMR, gago. Okay, baka may record. Bala yung Spornet dyan. Gip, gusto mo na Pasok na lang yun, tayo guys. na. Ay, ha? Plus Gusto mo na 9 tayo check. na-set? Sale. Yes. Tayo na Plus, set, gusto mo? Baby. Plus 9 check. Late pa ako lang. Dalawang box. partida. Okay, Late. copy.